सबु कहानी गोटे नायक थाए आउ गोटे खलनायक आउ ए कहानी खलनायक हूँ मो ग्रेट डॉक्टर अनिमेष एठी अनेक घटना घटिबार अछि काले के जानि देबो सेति पई कबाड़ झरका सब बंद करि देछि केही किछि भी जानि पाइबे ना जेबेले पाप बेले नुची नुची बचिबाकू पड़े डरी डरी मरिबाकू पड़े एटा हूँ मोर यात्रा द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष स्वप्न मन थी तुम मत जान यात्रा विषय कौन कह मुझे यात्रा पूरा नुआ यात्रा बहुत किसी शिक्षा मिलूँ आहरी शिक्षा मोर इच्छा अच्छी चली वर्ष नूतन कर गढ़ी उठी यात्रा अनुष्ठान ओंकार अच्छा कौन कहे अनुष्ठान को नहीं विशेषकर कहि तो ओडिशा रे जिते भी नामी दामी पार्टी आज डेट अच्छा सब पार्टी भी दिने नुआ होता किंतु ए पार्टीटा गोटे एमती स्वतंत्र पार्टी है बाहरला जे बहुत वाद विवाद पर कंट्रोवर्सी आसिक ए पार्टी जी भी ओडिशा रे भाइराल होता सेटार इफेक्ट कौन प्रकार यात्रा अनुष्ठान प्रति पड़ा ना एवं आम भी यात्रा बहुत भल भाव करुचु भल भल जगार करुचु आम अनुष्ठान बहुत भल आम मालिक बहुत भल लोक तेणुक बहुत सरल निरीह मनीषटीए तेणुक अनुष्ठानटा जो परिकल्पना नहीं से करते आम तो सेटा आम कलाकार कहीपरूनी से संतुष्टि पाई तथापि आम कलाकार को संतुष्टि मिली एवं आम अनुष्ठानटारे रहीकि भावुलु नुआ पार्टी लोक जानीपर न जानीपर कि गोटे थिला कलाकार मन थाए लोक बाहर थाए नहीं कौ पार्टी अच्छु तू नहीं ए पार्टी अच्छी ए पार्टी कौटे पार्टी कि ओंकार ना ओंकार हाँ नहीं नुआ पार्टी किंतु पुराना कलाकार केमी एडजस्टमेंट किसी ना कलाकार शुणु कलाकार जो माने ढिंकी स्वर्ग गले भी ध्यान बुझे तेणुक नुआ पुराना कलाकार नुआ अनुष्ठान किसी कलाकार नहीं गोटे लोक जो गाड़ी ठीक चलैया शिखी से नुआ गाड़ी हो पुराना गाड़ी से चलेब ताबले पुराना गाड़ी है जी खाली चलो से नुआ गाड़ी चलै पार तेणुक अनुष्ठान आम कलाकार को लेकिन अनुष्ठान भाई कौन भूमिकार अभिनय कर चारि गोटे नाटक अच्छे कौन भूमिकार अभिनय मु तो प्रथम तुम जानी मु तो खलनायक यात्रा इंडस्ट्री प्रवेश करी खलनायक प्रति मोर अहैतुक दुर्बलता और खलनायक पार्टी चयन होता किंतु केवल जो खलनायक गोटे मुझे चाहे जे गोटे भल अभिनेता गोटे कलाकार जेकोसी चरित्र मत मिले ना कि केवल खाली खलनायक करी नायक करी सेमती किसी नहीं मत सब चरित्र करने भल लगे आ चैलेंज लगे ना चरित्र मुझे पारि न पारि से दर्शक मुझे करुँची से पाखे पहुँचुची के दूर मो अभिनय से पहुँचुची कि ना से मुझे किंतु मु मोर चेष्टा करी जे दर्शक मन को सब किनापी तेणुक से नायक हो खलनायक ये आमर 3 खंडी नाटक 4 खंडी नाटक होती 3 खंड नाटक अभिनय करुँच पॉजिटिव 2टा खंड नाटक करुँच गोटे यूनिक पार्ट गोटे अच्छी से देखने जानीपारे से पार्ट तो सेमती किसी गोटे ये ना तथापि कहूँ छाटी देवी हाँ के छाड़ी देवी तो सुनिलु नहीं मो भाई जा कण कहीं गला छाड़ी पारि रमजान मासर संजय जलकिया तू एठी अनेक घटना घटबार अच्छी काले किए जानीदेव से कपाट झरका सब बंद कर कहीं किसी भी जानी पारिबनी मु किंतु पाप करी कारण कुरान ने लिखा अछि पाप कले जन्नत मिलेनी मु पुण्य करी सिकंदर भड़िया सीधा जन्नत को जीवी छोट तार गोटे लंग छड़ा गोटे अच्छी एमती रमजान मासर संजय जलखिया तू मो भाईजान कहीं जानी पारे
ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ନରି ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି, ନରି ନନା ପୁଣି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଲେ ଓଙ୍କାରରେ, କ'ଣ କହିବେ ସେଥିରେ? ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣ, ବାଦ ବିବାଦର କଥା ଭାଇ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବିଲେ ଆମେ ହବ। କାରଣ ଏ ସଂସ୍ଥା, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାଟା କେବଳ ଯେ ଶିବାନୀ, କୋଣାର୍କ, ରଙ୍ଗମହଲ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ନିଜର ଜାଗା। ଯେମିତି ଆମେ ଭାଇ 5 ଭାଇ, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଡକ୍ଟର, ତା ନାଁଟା ଡକ୍ଟର ଲେଖା ହବ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ଭାଇ। ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା ବାଦ ବିବାଦର କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନରି ନନା ଆଉ ଆପଣ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ନାନୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା, ଆଉ ସିଏ ତ ମାନେ ସିଏ ଆମ ଭଗବାନ। ପ୍ରଯୋଜକ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାନେ ସେ 150-200 ପରିବାରକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ, ତମେ ଯଦି ବି ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୁମ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଏ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ବି ନରି ନନା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ରିୟଲାଇଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଉ ସମାଧାନ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କାହାର ଦମଟା କେତେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ କରିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା କଥା ହେଇଥିଲେ। ସବୁ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ନାୟକ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ମୁଁ, the great Dr. ଅନିମେଷ। ଜାଣିଛୁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଥାପ, ମାତ୍ର ସେ ଭଦ୍ରର ଗୋଟାଏ ଥାପ ମତେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ ପାଲଟି ଦେଇଛି। ହଁ, ଭଦ୍ରା, ସେ ମାଧବ ଆଉ ଉଦ୍ଧବର ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରା। ଜାଣିଛୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ? ହେଡ୍ ମିସେସ୍କୁ କହି ମୋତେ ଡାଉନ୍ ବସାଇଦେଲା। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ଭୁଲିଗଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଭାବିଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଗୋଲାପ ଧରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରପୋଜଟା କରିଦେଲି। ସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛୁ? ସାରା କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଗଳରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲା, ଥାପଡ଼। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ରାକ୍ଷୀ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ। ଠିକ୍ ଭଦ୍ରାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତା ପରିବାରଟାକୁ ଝାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ମାଧବକୁ ଦେଇ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦେଇଥିବା ଲୋକଟା ହଉଛି ମୁଁ, ଡାକ୍ତର ଅନିମେଷ।